Keluaran 3, Exodus 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and come to the mountain of God, even to Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" And Moses said, "I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned." Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, "Moses, Moses." And he said, "Here I." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." And he said, "Draw not nigh hither out of thy source from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Moreover he said, "I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Ishak, and the God of Jacob." And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." And the Lord said, "I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrow. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out of that land unto a good and alike, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Now therefore behold, thy cry, children of Israel, is come unto me, and I have also seen the operations wherewith the Egyptians oppressed them.
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth people the children of Israel out of Egypt. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. And Moses said unto God, who am I that I shall go unto Pharaoh, and that I shall bring forth the children of Israel out of Egypt? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung itu. And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee when thou hast brought for the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang nama yang harus kujawab kepada mereka? And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall the God of your father hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generation. Pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Go and gather the elder of Israel together, and say unto them, the Lord God of your father, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Dan aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang limpah susu dan madunya. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt, unto the land of the Canaanites and Hittites, and the Amorites, and the Peristis, and the Hivvites, and the Jebusite, unto a land flowing with milk and honey. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami.
And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and all elder of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrew hath met with us, and now let us go. We beseech thee 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof, and after that he will let you go. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak dapat pergi dengan tangan hampa. I will give these people favor in the sight of the Egyptian, and it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourned in her house jewel of silver and jewel of gold and raiment, and ye shall put them upon your son and upon your daughter, and ye shall spoil the Egyptian.